Halo, Sir. Sorry baru bisa Oh, masuk. Sir. Karena tadi ngehang laptopku. Oke, ini ya Sir tugasnya. ya ini hang lagi ya. Iya. Ini hang lagi. Aku coba share pakai HP gambarnya. Oke.
Udah guys? Ayo dikirim yuk. Belum selesai nggak apa-apa. Saya nanti mungkin bisa lihat di paragraf 1 ini. Identitas paragraf 1. Apa? Insya Allah saya kegeserkan. Oh, Miss Astika, sorry ya. Tadi aku tinggal, jadi aku nggak tahu kenapa di sini settingannya ada kayak waiting room segala. Dan ini nggak bisa di uncheck. Kayak nggak bisa nggak ditentang. Nah, entah ini. Settingan awal kali, Miss. I'm not sure. Settingan awal yuk. Pasti kayak Oh, settingan awalnya. Dulu nggak kayak gini. I'm not sure. Miss Indri? Kalau sudah dikirim, Miss? Oke, Miss. Oke. Kalau belum selesai juga nggak apa-apa. Kita cek detail satunya dulu. Oke. This is Aku duluan. Ini aku duluan ya? Iya. Karena Miss Indri yang post duluan di sini. Oke. Di sini ada 2 pie charts. We have boys and girls. Berkaitan dengan aktivitas yang mereka lakukan. Oke, coba dilihat di sini. Jadi boys itu lebih suka bermain computer games. Ini perlu kita sampaikan di overview kita ya kan. Kemudian untuk girls yang paling mencolok di sini adalah dancing. Aktivitas yang mereka suka lakukan, mayoritas mereka suka dancing. Ini yang perlu kita sampaikan. Ya, jadi di sini hanya compare, nggak ada changes. So we only compare mana yang punya proporsi lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu doang. Okay, the pie chart compare pie charts. Compare 6 categories of cultural and leisure activities for boys and girls. Good. Overall, the proportion of playing computer games are the most favorite. Subjekmu apa, Miss, di sini? The proportion. So, your verb must be singular ya kan, karena subjeknya adalah singular juga, tunggal. Ini yang kita sebut sebagai apa? Teman-teman banyak yang salah di sini. Subject agreement. The proportion of playing computer games is the highest. Gitu saja, is the highest. Bukan proporsinya yang merupakan favorite activities ya, beda ya. Ini kalau misalnya Miss bilang the proportion is the most favorite activity, does that make any sense? Enggak kan? Bukan proporsinya yang merupakan favorite activities-nya. Proporsinya merupakan tertinggi, paling tinggi. Proporsi playing the game is the highest, ya kan? Is the highest for boys. Itu aja. Is the highest. Proporsinya yang highest. The highest for boys. While girls prefer dancing as the most favorite activities. Activity or activities? We have one activity, right? Dancing. So, activity. Okay, the proportion. How do we group the data here? Kita bisa sebenarnya group datanya
ini dengan membagi jenis aktivitasnya. Bisa misalnya kita mau jelasin yang gede-gede dulu, kan? Yang warna orange, yang warna green di sini paling gede, di keduanya juga kita bisa bahas ini dulu sama yang biru mungkin, kan? Sisanya yang light blue ini, yang ungu sama merah ini kita bisa bahas, atau mungkin terserah sih. Intinya karena ada ada 6 activities, kita bisa bagi menjadi 3-3. The proportion of cultural and leisure activities for boys are dominated with playing computer games. Subject verb agreement. The proportion is dominated with playing computer games with 34%. Yep, nice. Cons spelling. In contrast, mungkin bisa in contrast to girls, this proportion was far fewer. Proporsinya fewer atau less? Less tuh kalau misalnya nggak bisa itu bukan Miss uncountable ya? Ya, ini karena angka juga uncountable, Miss. Jadi angka-angka ini uncountable, termasuk angka uang juga less. Oke, Miss. Yeah, the distribution was far less with 60% came after 30%. Ini apa? Ini subjek ini loh. Subjeknya Miss kan ini the proportion. Was adalah verbnya, kan sudah ada lengkap subjek verbnya dalam sebuah kalimat ini. Kemudian di sini tiba-tiba ada verb lainnya, came, not good. Di sini harusnya kita buat sebagai sebuah adjective phrase, koma, came menjadi coming as a third position. Dan itu yang kita sebut sebagai apa? Yang lalu, reduce adjective clause. Saya pengen bahas grammar lebih jelas di sini. Kayaknya penting deh. Jadi saya mungkin nanti nggak sempat cek semuanya ya. Jadi yang lalu kita sempat bahas ini, reduce adjective clause. Sebenarnya kan ini kan lengkapnya gini kan. Kita nanti akan sering memakai ini. Struktur ini, reduce adjective clause, atau kita sebut sebagai, karena dia sudah di-reduce, maka dia menjadi adjective phrases. Dia nanti akan menggunakan either verb ing atau kayaknya saya lihat di grup kayaknya sempat bahas itu deh, verb ed yang berakhiran dengan verb kedua. Ketiga. Ya kan? Misalnya tadi this proportion was far less with 60%. Tadi kan Miss tulisnya came as third position. Ini sebenarnya lengkapnya adalah apa? Which, ya kan? Koma, which came, kan? Karena di sini kita bertujuan agar tulisan kita lebih concise, lebih singkat, maka kita bisa menghilangkan relative pronoun-nya di sini. Jadi jadi cara membuat reduce adjective clause atau adjective phrase di sini adalah dengan cara menghilangkan relative pronoun-nya, yaitu di sini which, kemudian menggantinya dengan verb ing. Itu saja. Jadi di sini kita hilangkan which-nya, kemudian came-nya menjadi verb ing. Ini coming as the third, as a third position. Itu ya. Nah, kapan kita menggunakan verb ketiga? Kita menggunakan verb ketiga ketika maknanya pasif. Di sini kan maknanya aktif kan, which came kan, yang datang. Nggak ada makna pasif di situ, maknanya aktif kan. Makanya kita menggunakan verb ing.
Tapi kalau misalnya maknanya pasif, misalnya di apa ya? Misalnya dibandingkan kan ada kata berarti dia dikenai pekerjaan objeknya ya kan? Berarti nanti akan menggunakan bukan comparing tapi compared, ya kan? Oke. Dancing activity is the highest. Dancing activity 1. Dancing activity is the highest. Has the highest proportion. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini loh, kalau teman-teman menggunakan be verb, itu maknanya bisa nanti kayak adalah. Kan misalnya tadi dancing activity is the highest, adalah the highest proportion. No. Kan dancing activity-nya yang memiliki beda, has the highest proportion. So know when to use be verb, kapan menggunakan verb. Kayak macam has, had, atau have kalau jamak. Dancing activity has the highest proportion of leisure activities for girls by 27%. By. What does it mean? Why do we need to use by here? Supposed to be with, right? However, reading are chosen subject verb agreement. Here, like every single sentence di sini ada masalah dengan subject verb agreement. However, reading is choose, chosen. Reading is chosen by both boys and girls. Pak have kurang apa nih? A widen gap by 2%. Kurang? Subject. Nice, subject. But it kembali ke readingnya kan? Atau apa? Pak the proportion saja ya biar lebih jelas. Pak the proportion bukan have tapi has widen gap by 2% and 21% respectively. Ini selang 2% dengan apa? Oh, harusnya with ya. Enggak, maksudnya ini reading kan cuma read. Oh, kok selang? Aku bingung ini bilang selangnya atau nilainya langsung, proporsinya langsung. Proporsinya langsung, Miss. Oh, berarti nggak perlu ini ya kan, Miss? Atau gimana? Proportion has widen gap. Oh, harusnya itu selisihnya ya? Iya, selisihnya. Proposal has a widen gap. Iya, selisihnya, Miss. Jadi selisih 2% dan ya tergantung Miss. Misalnya di sini mungkin kita langsung sebutkan saja misalnya reading is chosen by both boys and girls with by 19% kayak gitu bisa ya, Miss? But the proportion has a widen gap. Yeah. By 19%. Okay. I'm gonna check the other friends writing ya. Saya berhenti di situ saja ya, Miss Indri. Oke, Miss. Yep, thank you. Okay, Mr. Wira's writing. Okay, the pie chart compare 6 categories of cultural activities from boys and girls. Is it the same? Oh, different. Overall, the proportion of playing computer games is the highest. Is the highest. Is the highest.
Apa ya? How do we fix this? The proportion of playing computer games is the highest. Mungkin in the boys category gitu aja ya. The boys category. While the boys category, while dancing is the most percentage. Astaga. Has the most percentage Ini of highest apa ini? Of highest of Tadi chorus. mau mengubah tadi nggak jadi. While dancing has the highest percentage for girls gitu aja. The most percentage for girls saja bisa. Ya. The highest percentage for girls. On the other hand, the boys, jangan kasih capital letter. The boys are not really like for reading which shows the low. On the other hand, the first ini salahnya adalah ini. Nggak bisa kita menggunakan be verb kemudian menggunakan verb berikutnya yaitu like. Apa di sini berarti menggunakan do not really like reading without for which shows the lowest percentage. Okay, but in girls this is the second favorite activity. How do we say this? But dia lower. The second favorite activity On the girl. among girls. Ya kan? But it is the second favorite activity among girls. Okay. The boys and girls alike enjoy. What does it mean? Why do you suddenly describe ini, sir? Listening. Saya groupingnya, jadi grouping yang di detail pertama itu saya ambil yang ketiganya itu ada gitu, misalnya listening to music, computer games, and reading gitu, di detail one-nya. Jadi makanya saya buat untuk listening jadi dulu. yang besar-besar di details kedua? Bukan, saya bukan membagikan besar sama kecil sih. Saya groupingnya karena listening to music, computer games, and reading itu kan ketiga-tiganya ada. Ketiga-tiganya di girl and boys gitu kan. Nah, di details 2 rencananya sisanya gitu. Oh, I see. Oh, I get it. Oh ya, beda ya datanya. Ya, laki-laki sama perempuan. Yang beda di sini adalah sama tiga, yang beda 3. Soccer, yang di cewek gymnastik, yang di ini skateboarding, yang di sini netball. Yep. Boys and girls without the mungkin both boys and girls alike. Check the meaning of alike. Mirip, alike itu mirip. Nggak bisa konteksnya di situ. Enjoy nggak perlu pakai for. Jadi setelah verb di sini langsung saja verb in. Enjoy listening, like reading, enjoy watching, enjoy listening to music with 10%. Less than 5% showed by ini nggak boleh titik. Kenapa nggak boleh titik? Karena apakah ini membentuk sebuah kalimat? Karena di sini kan ada but, berarti memang ini ada kalimat berikutnya. Tapi di sini loh, kenapa nggak boleh ada titik? Karena di sini tidak membentuk sebuah kalimat. Ya kan? Kan sebenarnya lengkapnya gini kan? Which is less than 5%, ya kan? Showed by reading. Not that good. How do we explain this? Bukannya bisa ya mas kayak fewer than 5% of reading. Ini laptopku entah audionya kurang jelas jadi kadang susah dengar suara teman-teman. Kurang clear gitu. Apa?
if you wanna speak, you gotta scream so that I can listen to you guys. Reading. Let's see, reading. 2% and 21%. Like, whoa, like big difference there. Why don't you like make it lebih jelas bahwa itu punya big difference there? Ini kan reading, di sini 2%, di sini 21%. Makanya di situ saya buat but gitu, Miss. Karena memang jauh kan persentasenya. The point is, yeah, I know, like the way you group the data is fine. The way you wanna like, okay, I wanna explain this, I wanna explain that is fine. But the way you arrange the structure, makanya grammarnya ini berkaitan dengan grammar yang kemudian bermasalah. Karena dia bisa affect the understanding, kan? Kalau dibuat jadi kayak just below 5% of boys spend their time to reading, itu nggak bisa, Miss. Based on that. Gimana? Below? Just below than 5% of boys spend their time to read a book. Lalu, while girls spend almost 1/4, a quarter. That's quite long, but I get the point. It's much better there. Just below 5% of boys spend their time for reading. They spend their leisure time for reading. Then but girls. Kenapa 5% dari mana? Kurang dari 5%. Below, right, Miss? Enggak, ini listening kan? Bukan, Miss, itu sentence kedua, makanya dia buat tadi titik dulu, Miss. Itu different, Miss. Okay, reading sama. Oh, berarti kita harus membuat berbeda ya? Makanya dibuat beda saja. Oke, kita ganti, coba sekarang kita pengen menjelaskan ini. Reading di boys 2%, reading di girls 21%. Apa? A big gap of proportion. Big gap of apa? Of boys and girls doing reading activity is shown. Apa? With 19%. 2% and 22% for boys and 21% for girls. Yep, much better, right? Bahwa ada perbedaan yang itu mencolok di kegiatan reading. Apalagi kalau misalnya kita mau bilang bahwa girls itu lebih suka reading gimana? Bisa bilang juga girls prefer reading compared to boys with 21% and 2% respectively. Apalagi? Kalau kita mau jelaskan ini, gimana lagi? Ya sebenarnya variasinya banyak kan. Jadi teman-teman tadi bagus kalau misalnya mau pakai like, enjoy, nice. Instead of saying like
proporsinya sekian, proporsinya sekian. Okay, let's see. The next, playing games in computer accounted for, yep, nice, account for, verbnya present kan? Account for the highest proportion of, to the high proportion in for boys saja, for boys with 34%, but on the girls, but kan dia sebagai conjunction. Karena sebagai conjunction, dia di sini but ini dia kita sebut sebagai correlative conjunction kan. Dia menghubungkan dua klausa. Karena dua klausa maka di sini harus membentuk sebuah klausa kan. Karena klausa kan subjek dan verb. Nggak bisa kalau tiba-tiba but hanya ini. Ini ada verbnya show. Tapi subjeknya apa? But the ones. Oh, nice. But that of mungkin bisa, ya kan? Kayak sering ngajarkan itu. But that of girls show. Kan? That of ini kembali ke proportion ya kan? Tetapi proporsi punyanya si wanita girls hanya menunjukkan 60%. Itu teman-teman sering pakai ini. That of. Misalnya gini, kayak teman-teman juga jarang sih saya lihat. Not sure though. Misalnya gini, misalnya ada apa ya? My phone case is black, and that of my friend is blue. Jadi daripada bilang ini phone case lagi, saya bisa bilang that saja. That kembali ke phone case, ya kan? Punyanya teman saya, that of my friend, berarti berarti nya kembali ke phone case-nya, ini kan is blue. Jadi ini kita bisa pakai untuk menggantikan misalnya misalnya kita lagi membandingkan the proportion, atau mungkin lagi membandingkan number, kita lagi membandingkan percentage, ya kan? Kita pakai itu that of. Atau the figure juga, the figure. Misalnya the figure for Japan increase while that for India decrease misalnya. Yeah, instead of repeating the figure again, you may use that. Okay, for the next detail, the boys often play basketball and soccer in their leisure time with 26 and 70%. Yep. Belum selesai. Ya, belum selesai. Oke. Yep. So we have not that much time. Any question? Saya itu aja, question aja. Waktu kita udah jam 9. Ada pertanyaan? Kalau di sini, Miss, grouping yang baik tuh gimana? Di soal ini. Groupingnya? Yang lebih baik lagi. Misalnya kita di awal bahas yang besar-besar dulu, misalnya yang orange. Kita bahas yang orange. Kita bahas yang green. Karena ini sama. Beda sih. Ini dancing, ini basketball. Apa-apa. Kita intinya bahas yang gede. Berarti kita groupingnya dengan melihat mana yang gede, mana yang kecil, ya kan? Jadi di awal kita sebutkan yang besar-besar dulu, kan? Yang orange, yang green di sini, meskipun dia beda aktivitasnya, di sini dancing, di sini basketball, kita menyebutkan yang besar-besar dulu, ya kan?
Gimana? Kalau misalnya kita mau jelaskan basketball dan di sini yang paling besar adalah, oh bukan sih, ini computer games yang paling besar dan di sini yang paling besar adalah dancing, gimana? Misalnya apa? The proportion of playing computer games is the highest. While in girls category, dancing makes up berapa? 27 atau mungkin the highest percentage comes from dancing activity with 27%. Apalagi? Itu Miss nggak diinputkan the boys-nya ini. Apa? Yang di computer games-nya itu. Oh ya, is the highest for boys while in girls category. Yep, nice, good, thank you. Miss, could you please check my overview? Kalau aku buat overview-nya yang kayak di boys in both gender, they have three similar activities, but and then they also have three different activities. So the question is? I make the overview, right? In both the cultures in boys, mereka punya tiga activities yang sama, terus 3 lagi activities yang berbeda. Itu bisa nggak sih dimasukin di overview? Oh, jadi Miss ngasih aktivitas yang berbeda yang mereka lakukan? Nggak, cuman mention doang. Kan overview-nya. Selain aku bilang yang paling besar itu apa di boys, yang di girls juga yang paling besar itu apa. Terus aku tambahin kalau in both gender mereka punya three similar activities and 3 different activities. Bisa nggak sih overview-nya? Karena kan ini nggak kelihatan. Kalau nggak dikasih tahu nggak kelihatan. Boleh, asalkan jangan terlalu wordy, asalkan jangan terlalu lengthy. Nanti kalau end up being too lengthy, terlalu banyak kata-katanya malah kurang bagus kan nanti. Sebenarnya cukup memberikan mana yang paling besar. Misalnya untuk boys ini, mereka suka main basket sama computer games. Untuk girls mereka suka. Tapi kemarin kan Mister selalu bilang kalau overview try to make like one difference and one trend, right? If I just mention like the highest proportion, so it means I just mentioned the trend, right? So there is no the difference, right? So I try to make one difference and one trends like that. Yeah, I get the point there, but the point is kalau misalnya terlalu panjang, nggak terlalu bagus juga. If you wanna, I don't say that you cannot do that. You may do that as long as penjelasannya singkat saja, concise gitu. Penyusunannya singkat. Itu ya. Dancing. Kalau yang you lihat dari punya AI boleh nggak sih? Itu terlalu panjang nggak sih? Coba saya cek. The last one. Karena kan biasanya kita dapat pie chart atau apanya kan enggak yang sama itunya kategorinya. Ini beda kan, baru aku dapat beda jadi kayak bingung. Okay, overall playing computer games is by far the majority activity. The majority activity, what does it mean? Ya, hati-hati dengan pemilihan kata. It doesn't make any sense. Make good sense. Saya paham maknanya karena I know the data, ya kan? But you basically want to
help the reader, like just assume that examinermu nggak tahu sama sekali datanya. So you wanna make everything clear, word choice-mu bagus, structure-mu bagus, you can get good score then. Paling kemudian Name the highest with the majority. The most favorite activity, ya kan? The most favorite activity. Most sama majority nggak similar ya? Beda Miss. Bilingual is by far the most favorite activity done by males. Okay? Much clearer. In their free time. Yep. In their free time ini. While females choose to dance like their favorite activities. As their females choose to dance as their favorite activity karena hanya satu activity kan. Both genders have 3 similar activities while the 3 remaining favorite activities different. Both genders have 3 similar activities. Okay. Ini subject verb agreement. The 3 remaining favorite activity karena 3 kan? Are different ya. Yeah, activities are different. Sebenarnya cukup menyebutkan yang besar-besar sudah oke sih kalau misalnya nanti ketemu data kayak gini. Tapi jarang, pie chart itu jarang. Jadi urutannya yang paling sering itu ya. Line, lagi, bar, table, kemudian pie. Mungkin seperti itu urutan yang paling sering keluar. Oke, I think that's all. Sudah ya. Jam 9 lebih. Thank you guys. Besok sama Mr. Adi lagi. Hanya hari ini kok. Karena I don't know, mungkin tadi Mr. Adi lagi sibuk. Kemarin juga disuruh handle yang kelas lain. Oke. Thank you guys. Okay, See you on Sunday ya. Okay.